आमर फास्ट बॉल एटा हिची एटा अछि लो आमर भाई भाई को भाई भाई शिखर के हला एंती करा जाय एंती जय जगन्नाथ सांग मैंने आज ऑफिस काम सब सरी जाइए बहुत शीघ्र सर काम फाम सब तो आज आम ऑफिस स्टाफ सब मिसी गोटे छोट पिकनिक अच्छे तो किए जगह को जाऊे केड़ को जाऊे वीडियो आगे सब देख आउ देखिक जान केड़ को जाऊे किस करुचे पेस्ट तेल ना रांधब कि मसला सब रेडी मुढ़ी भी रेडी तो आजकार प्रोग्राम हो मांस मुढ़ी प्रोग्रामटा तो मसला सब किणी सारे आम आसी चिकेन दुकान पहुँची जाइए तो ना चिकेनटा मसला फसला सब नहीं आसले ये खाली चिकेनटा बाकी अच्छे चिकेनटा नि चिकेनटा नि सारा सीधा पहुँचवा जगह भाई भी जान भाई को देखो भाई ताको पकड़ा नहीं पड़े मांस तो जी भी खाइब रात पड़े आस फ्रेश चिकेन बढ़िया पाइब एड्रेस जानी जब कही दूसरी मधुबन छक भाई को पड़े भाई कही दियो जय जगन्नाथ पूरा मधुबन मिनी स्टेडियम साइड रे मां लक्ष्मी पासपोर्ट शीघ्र पहुंचो 6 खुला रात 10 लगे भाई तार सबुरे लेट है तोर काम सरुनी भाई बुझलु दे उनको बसा भाई रानी के स्पेशल जिंस भाई लेट है मोर पेड़ा नहीं गेछ भाई पेड़ा नहीं कि पेड़ा पेड़ा व्यवस्था नहीं कराई सेने पेड़ा रही चलो 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 तो आम आसी जगार पहुँचीगलु तो सांग मैंने देख आम आसु आज लुलुंग आमर मयूरभंज शिमिलीपाल जेटा शिमिलीपाल भितर अच्छे लुलुंग जंगल खाइबे मु वाला पानीटा बुही देली हला ओ तुम की खाई के आछो देखो तो आम आसी पहुँचे लुलुंग रे आज पिकनिक स्पॉट जगह हो यहाँ केते बढ़िया देखो जदि भाई माने मयूरभंज के आसो तारे लुलुंग निहाती आस सबुठ भल पिकनिक स्पॉट भाई मु सका दांत घसी नी एवं दांत घसी देख केमती दांत घसता है शिखर टिके एंती करा जाए एंती न कले हबनी जानी तो भल तो फाइनाली जगह पाई जाइए से मैंने आगे पड़े सब तो मु पछरे अच्छे चलो रसुण छड़ा छुड़ी कार्य आरंभ होती प्याज रसुण सब चलला छड़ा छुड़ी अदा प्याज रसुण खाली प्लेस देख के बढ़िया केन भाई देखा देखा अदा केमती गदी एमती एमती एडा अदा एडी एमती करा देबो एडा पूरा क्लियर करा दिबो तापरे नि पानीटा धोआ दिबो सफा पूरा देखो पूरा पनखी दरकार नहीं तो पनखी दरकार नहीं बिना पनखी रे भी हेई परिबो हला बिना टेंशन किसी नहीं तो मैं पत्थर रे भी हमें छेंची किना खाई परिबा नॉर्मली बाहर अछि देख हेउरी लिखा हो ठीक है मो हेबन ऊपर होची आ वो दादी को तो
तू ताको से पालिश मार के छू सफा करू ये रांधड़ा हो थोड़ी आय भाई आय तू आय भाई चिकेनটা তুই কসবু তো মামু কসবি নি কেন সেপারেট আসছি সিয়ে ये भाई চিকেন কি কস চিকেনটা দিয়ে কসব হইছে কসবো সিয়ে সিদ্ধু मार চিকেন যে কসব তা মুহ দেখাও আগে চিকেন মানে ইয়ে কসব তো চিকেনটা কি কসব না টোটাল উপরে সিদ্ধু কসবো বাস দেখো বে আয় তু এটি কাম করে পিঁয়াজ কাটা সরিগলা অলরেডি পিঁয়াজ রসুন সব ছড়া হয়ে গলা पेट तो दबो ଅଦା ବି ଛେଞ୍ଚା ସରିଗଲାଣି ଅଦା ପାଇଁ ମସଲା ପାଇଁ ଅଦା ବି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ई पाई ତ ଆମର ଚୁଲି ଲାଗି ହେଇଛି ଚିକେନ ପାଇଁ ଚୁଲି ଲାଗିଗଲା ये नीचे देला पर सौदा लगला मांस के दमेर किलो नहीं जाओ धरो हैं 500 किलो नहीं जाओ ठीक মশলা রেডি ହେଇଗଲା আমার খালি চিকেনটা পড়তে বাকি ଅଛି চিকেন রেডি হয়ে আসলানি আমার আও মাত্র কিছু সময় तो राजा भाई माल खाए কেমন লাগুছি ନା ନା ଦିଆ ହେଇନି ପାର୍ଫେକ୍ଟ ଅଛି ଏଠିକି ଆମ কার্ড বি রেডি হয়ে গলানি কাম সরিগলানি তো রোষেই সব সেটি হইকি রইছি তো সমস্ত এনে আসছন গাধেইতে গাধেই সারিকি ଯିବା তারে খাই দেখো ସାବୁନ ମାରବୁନି তা পহরাকু দেখো বাপ বাপ পুরো সুইমিং চ্যাম্পিয়নটা ভাই ସେ ଜୋରି ଯାଉ তরকারি সব রেডি হয়েছে গাধি গুদা সরলা তো এনা বাড়াবুড়ি কাম কার্যক্রম আরম্ভ হয়ে তো দেখিবা খাইবা টেস্ট করে দেখা কেমতি হয়েছে না দে মিউট করো মোয়া মোয়া এমতে লগাই দাও মোয়া মোয়া করলো বেশ শ্রীকান্ত টেস্ট কেমতি হয়েছে এক ক্লাস বঢ়িয়া হইছে ভাই মোয়া মস্ত হইছে আমার ফার্স্ট ফল এইটা হইছে এটা আছে আমার কোন কইছি দহি আউ কোন কইছি কইছি টমাটো কি কইছি বে টমাটো না জমাটো বে আউ অনিয়ন এইগা সারে পুরা বঢ়িয়া হইছি পুরা কষ হইছি খাইবো মানে পুরা না জানি মানে মাংস মুড়ি এই পাগরে এই লোকেশনে খাইবা তার মজাই অলগা মশলা বিলাতি চটুনি মানে কিন্তু প্রত্যেক থর এমতি গুটে ছুটিয়া গুটে পিকনিক করা কথা নয় কি হ্যাঁ নিহাতি নিহাতি ଆମ ସାର୍ ମାନେ ତ ବାହାରୁନା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ତ ଆଜିକାର ତ ଏଇଠି ରହିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କିସ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ